आज कारगिल विजय दिवस है। प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाए जाने वाला ये दिवस भारत के लिए गौरव और वीरता का प्रतीक है। इस दिन हम उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध में अदम्य साहस और शौर्य से देश की रक्षा की थी। इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री महेश भाई अगरिया के मार्गदर्शक नेतृत्व में एवं दमन जिला भाजपा के द्वारा आज एक मशाल रैली का आयोजन किया गया था। नमो पथ पर होटल प्रिंसेस पार्क से प्रस्थान हुई यह रैली का समापन नमो पथ पर देवका स्थित नए भारत के चक्र पर हुआ। आज की इस शौर्य मशाल रैली में भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत भाई पटेल जी की अतिथि विशेष उपस्थिति रही। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश अगरिया जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम यहाँ 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं। ये दिन भारत के इतिहास में वीरता, साहस और देशभक्ति का प्रतीक है। 1999 में पाकिस्तान की सेना ने चुपके से कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जांबाज भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और बलिदान के साथ दुश्मन को पीछे खदेड़ दिया। इस युद्ध में सैकड़ों भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी ताकि हम सभी स्वतंत्र और सुरक्षित रह सकें। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जैसे अनेक वीरों की गाथाएं हमें आज भी प्रेरणा देती हैं। हमें न सिर्फ इन वीरों को याद करना चाहिए, बल्कि उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर देश के लिए ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा से कार्य करना चाहिए। आइए, आज के दिन हम सभी इन वीर सपूतों को नमन करते हैं और वादा करते हैं कि हम अपने भारत देश को और भी महान बनाएंगे। कार्यक्रम के अंत में दमन के निवासी भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों को शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में दमन दीव के पूर्व सांसद श्री लालू भाई पटेल, दमन नगर पालिका के अध्यक्ष श्री एसपी भाई दमनिया, दमन जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती जागृति बेन पटेल, युवा नेता श्री जिग्नेश पटेल, श्री नवीन भाई पटेल, दमन जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री भरत भाई पटेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपेश टिंडेल, श्री बीएम माछी, जिला पंचायत एवं नगर पालिका के सभी सदस्य गण, सरपंच श्रियों के साथ बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। દમણ ખાતે આ ભવ્ય નમો પથ ઉપર કારગિલ વિજય દિવસ મનાવવામાં આવ્યો। મોટી સંખ્યામાં સ્કૂલના બાળકો, એનજીઓ, સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ, સૌ આમંત્રિત મહેમાનો અને વિશેષ જે આર્મીના જવાનો છે જે રિટાયર્ડ થઈને પોતાની જિંદગી અહીંયા જીવી રહ્યા છે એવા સૌ આર્મીના રિટાયર્ડ જનરલ આર્મી મેન જોડે દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો। મશાલ સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું। આપ સૌ જાણીએ છીએ કે કારગિલ વિજય દિવસ એ આપણા માટે એક લેગેસી છે, એક માત્ર દિવસ નથી। પણ હાલમાં આપણે ધારો કે અમરનાથ યાત્રા કરતા હોઈએ, વૈષ્ણોદેવી જતા હોઈએ, કેદારનાથ જતા હોઈએ, ગમે ત્યાં આવી બધી જે નોર્થ ઇન્ડિયાની અંદર જે બધા આપણા ધાર્મિક સ્થળો આવ્યા છે ત્યાં જઈએ છીએ। આપણે ત્યાં જઈ કેમ શકીએ છીએ તો એ આપણો ફૌજીતા તૈનાત છે, આપણી સતત રક્ષા કરે છે। અને એવું જ આ કારગિલ એક બહુ જ અઘરો વોર હતો, પણ આપણી જવાનોએ જે શૌર્ય, જે મહેનત અને જે દેશ પ્રેમ માટેની જે એમની જિંદગી એમને ખફા કરી છે એ ખરેખર યાદ કરવા જોઈએ। અને એટલા માટે જ જે આજનો દિવસ છે કારગિલ વિજય દિવસ એ એમના શૌર્યને, એમની શહાદતને, એમને જે બલિદાન આપ્યું છે એને યાદ કરવાનો દિવસ છે। અને વિશેષ કરીને જે સ્કૂલના બાળકો છે, જે જનરેશન આપણું આવી રહ્યું છે એ જનરેશન પણ આ દિવસને યાદ રાખે અને બર્થડે યાદ રહેશે, બધું જ યાદ રહેશે। તો આ તો અતિ મહત્ત્વનું, આપણે જે શ્વાસ લઈ શકીએ છીએ ભારતની અંદર એ આપણા જવાનોને લીધે આપણે લઈ શકીએ છીએ। તો એ આવો એક સુંદર પ્રસંગ નમો પથ ઉપર ઉજવવામાં આવ્યો। અને અહીંયા આગળ ખૂબ સરસ ગ્લોબ છે, તો હું ગ્લોબ તરફ આંગળી ઈઝીને કંઈક આ જો આપણું ભારત, અને ભારતની અંદર આપણે અહીંયા છે, આટલા મોટા ભારતને જો રક્ષા કરે છે એ આપણા જવાનો, વીર જવાનો આપણી રક્ષા કરે છે, ત્યારે એમને યાદ કરવાનો આજનો આ સુંદર પ્રસંગ અમને બધાને પ્રાપ્ત થયો છે। એ બદલ આ આખી ટીમને જેમણે આયોજન કર્યું છે એ હૃદયથી હું એ લોકોને અભિનંદન આપું છું।